Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang matag kinabuhi nining kalibutana kay utang lang nato sa Dios. Kinahanglan nga ato kining respetuhon ug isipon nga panalangin kay bisan unsang orasa mahimo kining bawion gikan nato. Ikaw sa imong hunahuna hangtod kano sa kamulungtad niining kalibutana. Hello mga suki namong kapuso o kabarangay, laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma o kinabuhi mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Alona nga giuluhan taog. Time limit. Dear Papa Cholo, kumusta ka? Isip usa ka fan sa Barangay Love Stories. Usa ka dungog alang nako ang ma-feature ang akong story sa inyong programa. Tawag lang kog Alona, 32 anyos ug usa ka self-proclaimed health enthusiast. Sugad sa pagkabata, nakat-on ako nga mahimong maginhuna-hunaon sa panglawas. Usa ko ka registered dietitian diin mutabang ko sa pagplano ug pag-develop og diet para sa usa ka tawo base sa kung unsa ang ilang sakit. Papa Cholo, na ay rason nga nung gipili nako ang mas himsog nga lifestyle kay pamilya mi nga masakiton. Sa mother side ug father side, nagtapok ang mga sakit sa among pamilya. Ang akong apuhan namatay tungod sa sakit sa kasing-kasing. Sa laing bahin, ang duha sa akong mga ginikanan aduna po'y diabetes. Mao ni ang kasagarang mga sakit nga mapasa sa atong mga anak. Wapay labot nga sa bata pa ko, kapila ko na ospital tungod sa dengue, pneumonia ug UTI. Mao nga bisan sa di pawahi ang tanan, gisugdan na nako ang pagatiman sa akong panglawas. Ang problema lang kay makontrol ra nako ang akong lawas ug di na ko makontrol ang ubang tawo, labi na ang akong mga minahal sa kinabuhi. Ang ako ra nga mahatag nila mao ang tambag kung unsaon nga mahimong mas himsog. Mao kini ang gitudlo sa akong uyab nga duha ka tuig na nga mao si Leonard. Apan subo lang Papa Cholo. Bisan og himsog ang iyang kinabuhi, nasakit gihapon siya. Hi ma'am and sir. Here's your order. Caesar salad, cucumber lemonade, and Korean chicken. Yay! My favorite Caesar salad and cucumber lemonade. Oh, babe, imong Korean chicken. May lain pa ba mong gikinahanglan, ma'am? Okay na, miss. Thank you, ha? Sige, ma'am. Excuse me. Babe, nako'y pangutana ba? Unsa man? Wa ka puli anay mo salad? Wa man. Nga na nagkapangutan na ang kaana. Wa lang. Moram ko na'y kanunay ni mong order no mata pangaon to sa kawas. Siyempre, healthy living ta. Mas okay nga ako ang ako'y magluto sa akong pagkaon. Kay mas kontrolado na ako kung unsay akong ibutang ini. Kaya ang mga kananan, wa ta mahibaw. Unsa ka greasy, unsa ka dagan sa MSG ang ilang gibutang. Mas luwas ko sa salad. Kawas pa ang crispiness sa presko mga vegetables nga gisangkol. Lambi. Nagkunahuna lang ko ba nga? Bubuo naman gud ang kinabuhi. Aron puga na itong atong kaugalingon. Usahay, okay naman na ba nga patuyangan na ito atong kaugalingon?
Naasab ko'y cheat day, no? Pero kung pangutanon ko, ganahan gihapon ko vegetable salad kung mukaon ko sa gawas. Oh, wait! Nga na bang wa pa man imo matarong ang imo pagkaon? Ikaganahan? Ay, order na lang taglain. Okay ra. Medyo usog pa ko. Hey, naabay problema? Kalawang good at to. Bago lang ko nakadawat og dili may balita. Bayan sa wasa. Usan daw tanang balita man? Babe, may sakit ko. Cancer. Unsa? Cancer? Sa unsa? Lung cancer. Cancer sa baka? Pero, unsa mapagkaitabo nga, di ka man manikarilyo. Second-hand smoking. May mo na nga hinungdan. Sukad sa bata pa ko. Sige na ko naghanggap sigarilyos kong papa. Kailan ka na papa? Chain smoker, sukad pas kong pagkatao. Pero, babe, O, mao na rason nga nung maghuot pirmi akong dukan o dili mawa akong ubo. Kung na pa ko magsuka og dugo, di ta ko mahibawas kong sakit. kung unsay kiingon sa doktor, matampala na, di ba? Nikatap na ko ang cancer cells sa akong lawas. Nabot na sa utok. Diyos ko! Leonard! Sorry, babe. Murag di na ako matuman ang ako mga saad mo. No! Ayaw pagsulti, ana. Samtang na ginawa pa ta, naapatay paglaom. Ayaw kaluya. Ayaw pagpagawa sa paglaom. Mo-fight ta, okay? Murag walay chance, Luna. Naa, Leonard. Salik lang sa Diyos. Magahimo siyang milagro. Dili magko espesyal para makasinati og milagro. Babe, please. Ayaw dayon pag-give up. Way na utang nga mulaom, di ba? Oh, pero mupait ko. Mupait gyapon ko. Ayaw ka balaka. Magkig-away ko kutob sa mahimo. Uban ko nimo sa imong away, babe. Tiara ko pirmi sa imong kiliran. Di ti ka biyaan. Di ti ka pasagdan. Fight lang yun, ha? Salamat, babe. Papa Cholo, usa ka sakit ang mitugpak kang Leonard. Naningkamot siya nga makig-away. Naningkamot siya nga mahimong lig-on alang nako og sayang pamilya. Apan bisan unsa pa niya kagusto nga i-fight ang iyang kinabuhi. Wa na siya makaagwanta og napildi siya sa maong away. Gisagubang ni Leonard ang iyang sakit sud sa 7 ka buwan una pakinimakabsan sa iyang kinabuhi. Sakit kayo ang mawad-an og minahal Papa Cholo. Ilabi na kung kanang tawhana ang imong gilauman nga makauban sa tibuok mong kinabuhi. Sa pagawa ni Leonard, napugos ko sa pagpadayon sa kinabuhi. Sa tinuod lang bugat kayo sa akong dughan ang pagbangon sa higdaanan aron atubangon ang mga adlaw nga wa na ang akong uyab. Bisan pa sa kaguol, ang pag-exercise nakatabang kay nako nga makalimtan ang nahitabo sa makadiyot. Dito na ko gibubo ang tanan akong oras ug huna-huna, Papa Cholo. Naniguro ko nga di na ako pasagdan ang akong kaugalingon kay maunay akong gisaad kang Leonard sa wa pa siya mamatay ug maunay akong gipadayon. Ate Alona? Nakadiha? Ate? Unsa man? Ate, unsa naman taon na imong tagway, uy? Naligo ka pa ba? Uwa na. Ngano niya ka?
Kisugo ko ni mama sa pagsusi nimo. Di daw ka mo reply sa mga messages. Unya sa GC na to, kanunay lang kang mangsin. Gusto lang niya mahibawaan kung buhi ka pa ba. Buhi pa ko. Kadiyot lang, good ate. Di lang ko ni mo pasudlon. Di ko mo dawat og bisita. Ano man? Nakay problema? Mahimo ni mong isulti na ako. Kung gusto ka, doon na ika-istorya na ko. Oo, ansa? Makasod ba ko? So, Uy, maupag yun yung mga apartment? Sa may nahitabo din ni, uy. Nagubot man kaayo? Okay na gyud ka, te? oo, okay ra ko, Erika. Mga kon mo reklamo ka sa akong kahimtang, labi na sa kahimtang sa akong apartment, mahimo ka na mo piya. Wa ko'y panahon sa mga iyon-ini ron. Ang tinuod, ate. Mangutana ko nimo. Okay ra ka? Dili ko okay. Dili ko okay. Ate, sinitabo. Nga naman ka? May sakit ko. Mamatay na ko, Erika. Unsa? O kinsay nag-ingon, ha? Unsa bang sakit ang imong ipanulti, ate? Na ako'y brain aneurysm. Niato ko sa doktor para magpa-check up. Bisan unsang orasa, mahimo ni mo butog akong ikamatay. Ate, tinuod ba? Nasuway na ba niyo pagkuhag second opinion? Para unsa pa? Para maglaom ko nga nasayop lang ang doktor? Kisa man ko, para mangutanan nila. Para makasiguro. Gipasabot na ko ni Doc sa tanan. Confirmed ang akong sakit. Ugwa na ko makinahanglan og second opinion. Unsa ilang kisulti? Matambalan ba ni? Ano na yung mga pagtambal nga mahimo? Mingon sila. Kinahanglan kong operahan. Oh, kun mao, wa kaya nga ikabala ka. Pero dili ta sure kung magmalampuson ba ang operasyon, Erika. Magbuslot sila sa akong bagol-bagol. Naibaw kapag unsa ni ka seryoso. Mas maayong ayuhon ni sa labindaling panahon, ate. Nahadlo ko. Unsa ka, kung dili na ko makaya ang operasyon. Unsa ka kung mamatay ko sa tunga-tunga pa lang sa operasyon. Erika, di pa ko gustong mamatay. Dili ka mamatay, ate. Ikaw pa? Fighter ka, di ba? Wa ko kahibaw. Wa yun ko kahibaw. Ate, sorry kaayo. Wa ko mahibaw na di kay grabing sakit. Oo, man. Nasayod na ba sila ni ini silang mama? Wa pa. Ikaw pa ang una kong isultihan. Palihog, ayaw pagsulti kang bisan kinsa bahin sa akong kahimtang, ha? Unya na ko sila sultihan kung nakahukom na ko. Sige, ate. Ayaw kabala ka. Papa Cholo, human ko nahibaw-an nga na ako'y brain aneurysm. Girefer ko sa neurosurgeon. Ilang gimonitor ang akong kahimtang para makahuna-una sila og maayong tambal. Nagsugyot sila og duha ka matang sa tambal kanako. Microsurgical clipping o endovascular coiling. Sa microsurgical clipping, maghimo sila og gamay nga pag-abli sa akong bagol-bagol aron isod ang titanium clip. Kini usa sa mga paagi nga wa nay dugo nga moagi sa akong aneurysm og di kini mobuto. Samtang sa endovascular coiling, usa ka tubo ang gibutang sa kaugatan aron mabalhin ang pag-agos sa dugo ug di moagi sa aneurysm. Bisag asa sa duhang akong pilion, Papa Cholo. Daghang risgo ang mahitabo sama sa pagdugo, allergic reaction, infection ug stroke. Posible usab nga adunay mausab sa akong personalidad nga makapaapekto sa akong memorya. Mas nahadlo ko sa posibleng mahitabo kung maoperahan ko. Labi na nga nabasa ko bahin sa brain aneurysm surgeries nga wa mulampos. Niadtong panahona nawad-an ko kadasig.
Murag way padul nga ng akong sakit kundi ang kamatayon. Way gustong mamatay og sayo pero maoperahan man ko udi. Nasayod ko nga ang akong kinabuhi mausab hangtod sa hangtod. Dito ran ako na-realize nga nagsayang day kog mga opportunity og chance tungod sa mga restriction nako sa akong kaugalingon. Daghan ko nga gitake for granted sa kinabuhi nga angay unta na akong lingawon. Gibawala na ako ang akong kaugalingon sa mga malipayong butang. Mao tong naghimo nako og bucket list, Papa Cholo. Ang sud sa akong bucket list, mga butang nga wa pa nako nahimo o nasuwayan. Gusto nako nga makabawi sa mga butang nga akong gibaliwa tungod kay ang akong aneurysm mahimong mubuto bisan unsang orasa. Kung kaniadto puno ko sa mga gidi, karon buhaton ko na ang tanan. Gikaon nako ang tanan na akong craving sama sa pizza. Nagalain-laing flavored fries, burger o uban pa. Naghuna-huna ko niadto nga mamatay raman gihapon ko. Mao nga gitilawan nako ang tanan nga mahimong matilawan. Apan Papa Cholo, taliwa sa paghimo sa akong bucket list, adunay wa damha nga nahitabo. Sa kalit lang, niabot sa akong kinabuhi ang usa ka laki nga maoy mo usab sa daga niini. Si Jared. Nagkasuod mi og sa misunod na mga buwan, si Jared nahimo na akong kauban sa paghimo sa akong bucket list. Giubanan ko niya sa akong mga biyahe og mao kini ang hinungdan nga mas laom pa ang among panagkaila. Wa magdugay, si Jared nagparamdam nako sa iyang gibati, Papa Cholo. Nisuway siyag panguyab nako. And to be honest, naasab ko'y feelings niya that time. But my heart hesitated if I'm gonna accept him in my life kay baho ko nga limitado ra ang akong oras ni ining kalibutana. O saman, nalingaw ka? Nindot, pero di na kumuusap ani nga escaping, uy. Sakit sa dughan. Kanunay ko matumba. Pagdi na ko. Pero at least gisuwayan ni mo. Oo. May i-cross na sab ko sa akong bucket list. Oh? O diya, o sabay sunod mo buhaton sa imong taas kayong bucket list. Gusto ko na sang suyan ang pagsakay og hot air balloon. Ah, okay. Sunod buwan, na ay hot air balloon display sa Bacolod. Tinuod? Oh my gosh! Oh, na ako iyaan ng trabaho dito. Okay, Rab. Sagdi ko makasakay. Mahadong magugkog taas. Ang importante, makakita ko sa personal gyud nga hot air balloon. Sige, pahibaon niyo, tika. Ay, si Mama ang nanawag. Kadiyot ha. Hello, Ma? Ano? Anak, kumusta ka na, ha? Okay naman ko, Ma. Ayaw kabalakan ako. Anak, pag-amping kanunay. Gusto kong magmalipayon ka kanunay, anak. Ma? Nga naman ka. Okay ra ko. Actually, ni ako rin sa mall. Nag-ice skating. Lingaw kayo. Basta anak. Giampo ti ka kanunay. Update na ko, haba? Yes, Ma. Salamat. Oh, sige anak. Duaon niya din sa bahay, ha? Andaman ti kag mga lamian nga pagkaon nga gusto mo. Ay! Ganahan ko, anak, da. O sige, Ma. Muanha lang unya ko. Bye. Si Mama. Bisan imong ginikanan, wapay kasayuran si mong sakit, babe. Dili ko gusto mabalaka sila, Jared. Salamat, ha? Salamat sa imong pagkuyog na ako. Ug salamat nga naa ka. I told you, when you need a companion, I can be with you in time. Kung ikaw sab ang manginahanglan og kauban, i-insert pud ti ka sa akong schedule. Tinuod? Uos to. Nanginahanglan kog tao nga makauban karon. Asa man?
sige, mauban ko nimo. Oh, buti pasabot. Nanginalan kog kapi ka sa kinabuhi. Hinigugma. Available ka ba? Isuod ba ko nimo sa imong kinabuhi kung hangyoon ko ikaw nga mahimo na kong uyab? Ako? Aluna, I like you very much. And I want to take this opportunity para mangutanan nimo kung willing kang musod og relasyon nga rin ako. Sorry, Jared. Pero sa pagkakaroon, dili ko modawat og tao sa akong kinabuhi. Sige. Pasaylo ako nga. No. Okay ra. Di ka kinahanglan nga mag-sorry. Ang tinuod, naasap ko'y feelings nimo pero lisod sa akong sitwasyon karon. Nakasabot ko. Bisa pag-unsay pong naagian, andam ko magkuwat. Dili ko magdali. Na ako'y brain aneurysm nga makapatay na ako bisan unsang orasan. Bisan karon, samtang nagbarog ko. Uyding matumbar ako kung maputol na ang ugat sa akong utok. Maunay rason nga nung nagduha-duha ko nga masud og relasyon. Para sa unsa pa, di ba? Nga nung kinahanglan pa man kong makigrelasyon kung mamatay raman gihapon ko. Ug nasayod ka. Nagasinati na ba ako pagkawa sa usa ka partner? Namatay siya sa cancer. Ug di na ako maulagway ang kasakit nga akong gipati niya itong ikayuna. Dili ko gustong ipasa nimo ang maong kasakit, Jared. Kunwa na unya ako. Pero, matambalan ang brain aneurysm, di ba? Oo, mahimo. Pero doon ay daghang mga risko. Dili ko gusto nga i-risko na tungod kay gusto kong malipay sa akong kinabuhi. Nakasabot ko nimo. Sorry kung nanghilabot ko sa imong mga desisyon. Okay ra. Di na big deal. Pero, sorry, Jared, kung no ang akong tubag sa imong pangutana. Nakasabot ko. Ayaw ka balaga. Naragyapon ko. Magampo ko alang sa imong kayuhan. Salamat. Nakita na ko ni Jared ang kinaiya ni Leonard nga ganahan kay ko, Papa Cholo. Pareha silang batasan og estilo. Kung magkuyog mi ni Jared, ginagmay na mga gestures niya, sign of respect nako as a woman og mga gagmay nga detalye. Dako kayog butang para nako, Papa Cholo. Ug sa wa madugay, gidawat ko na gyud ang gugma nga iyang gitanyag nako. Ug sa dihang kami ni Jared, akong napamatud-an kung unsa ka sincero ang iyang kasing-kasing. O lisod kayo higugmaon ang usa ka tawo labi na kung naay time limit ang imong kinabuhi. Pero in the end, napildi ko ang akong gibati, Papa Cholo. Gibutang ra nako ang tanan sa mga kamot sa Dios. Naghuna-huna ako kaniadto nga bisag unsaon ang ayan gihapon kong mahigugma ug magmalipayon bisag duol na ang akong katapusan. Sa dihang kami ni Jared, siya ang akong paglaom sa dihang mo-give up nako. Giswayan niya ang pagdani nako nga ikonsiderar pag-usab ang operasyon. Babe, andam ka na? Babe, okay ra ba? Nga i-cancel lang ang atong lakaw karon? Oh, ha? Nga naman. Nabay problema? Wa man, pero murag dili maayo ang akong gibati karon.
Sakit ang akong oo. Basig, di ko malingaw sa atong atuan. Sige. Sige. Set na ito sunod semana. Unsa man, kinahanglan ka magtambal? Nakainom na ko sa tambal. Ayaw ka pala ka. Sure ka? Mahimot ang mo ato sa ospital. Kung gusto ka, karon. Naanad na ko. Naay mga adlong atakihon gyud ko sa akong sakit. Babe, ngano di man ka gusto magpa-opera? Gipasabot na ti kahawa ba? Pero kung magdugay ka sa imong sakit, mas mo grabe pa. Gidawat na nako. Nga moabot ra ang adlaw nga mawa ko. Una sa tanan, gisultihan na ti ka. Nasama ko sa usa ka bomba. Nga bisan kanus kalit lang mo buto. Kung mapupos na ang oras. Pero ang bomba, pwede ma-diffuse. Kung mausap ay mo sakit. Ano maghuwat ka pa mang mubuto ang bomba kung napay panahon sa pag-deactivate ni ini? Di ba? Babe. Kibaw ko. Kapila na tayong istorya bahin ini. Pero, as your boyfriend, di lang ako madawat nga diha nakakutob alona. Di ko gusto mawakas kung kinabuhi. Mao lagi ni akong giingon. Babe, abi ba na ako klaro na ang tanan? Lagi. I know what you want to happen and I try to understand it. Pero I hope, mahatag po nimo ang gusto. Nahinumdum ka pa ba sa imong gisulti ka ni Adto? Na sinati nimo ang paggawa sa imong kanhing minahal ug kini sakit kaayo alang nimo. Buhaton ba na nimo nga ninako? Maunay risko nga giingon ko nimo. Nga makaya nimo, dihang nanguyab ka nako. Sa adlaw nga gidawat ko nimo sa imong kinabuhi, dawato na unta nimo ang kamatuoran nga dili ko magdugay dinis kalibutan. Kung ako ang may sakit ug hapit na ko mamatay, unsay imong buhaton? Di ba? Gibarog ka na sa akong gibarugan karon. Ingon ka kaniadto nga dili ka gusto nga masinati nako ang kasakit nga imong gibati sa pagkamatay sa imong ex. Pwedeng buhaton nimo na. Pwedeng no pain at all. Pero unsaon man? Ato ba nga ang imong sakit? Kaya ang imong gibuhat, gipasagdan nimo nga motubo na nga naha nimo. O kung sa imong buhaton sa katapusan, patyon ka. Kinsa ang mag-antos? Ako. Kung magpa-opera ko, unsaon naman lang kung di ko makasurvive sa operasyon. Unsa ka kung sa tunga-tunga pa lang sa operasyon, mubuto ang akong aneurysm. Then, maybe, time na gininin mo. Di ba? Naghuwat na las kamatayon nga manuktok sa imong pultahan. Mahimo mo siyang ablihan karon. Kung naa na sa sluis pultahan para kuhaon ka, then, pildi ta. Pero what if, wa pa siya? Unsa ka kung ang kamatayon nga imong gipaabot, wa pa diha luyo sa imong pultahan? Wa pa na nimo mahuna-huna? Grabing personification naman, Sapna. Para unsa? Para lang yun magpa-opera ko? Oo. Aron lang maluwas ang mong kinabuhi. Babe, sorry. Pero buhaton ako ang tanan. Di lang ka mawahas kong kinabuhi. Kay karon pa lang, naghuna-huna ako. Di na ko kaya kong mabati. Mom, for me. Please.
fight. Papa Cholo, ang mga puong nga gisulti ni Jared parihas sa akong gisulti kaniadto kang Leonard. Nahinumdum ko sa akong kaugalingon diha niya ug nabati nako ang iyang frustrations. So in the end, niundang ko sa pagka-selfish. Gitugyan ako niya og gikonsiderar ang opsyon nga magpa-opera para sa akong sakit. Bisan og nahadlo ko sa posibleng resulta ni ini. Gisugal ko na lang ang akong kaugalingon bisag way kasiguraduhan kung mabuhi ba ko sa operasyon. Nakuha na ko ang kusog gikan kang Jared alang sa maong desisyon, Papa Cholo. Mahal ang operasyon ug maayo na lang kay duna ko'y mga paryente nga anda mo tabang nako ug naghatag sab og pinansyal nga tabang ang akong uyab. Maayo na lang nga malampuso ng operasyon, Papa Cholo. Basi nakita ni Lord ang akong worth. Daghan pa kong misyon sa kalibutan maong gitabangan ko niya nga makasurvive sa akong sakit. Bisan pa sa malampuson nga operasyon, kinahanglan gihapon ako nga bantayan ang akong kahimsog tungod kay ang foreign object nga gibutang sa akong utok adunay mga epekto. Bisan pa ni ana, nagpasalamat gihapon ko nga sa katapusan nahatagan ko gigayon nga mabuhi pa. Dako kayo ang akong pasalamat sa Ginoo. Kang Jared, ingon man sa akong pamilya ug mga higala kay wa ko nila biyae sa akong away. Sa pagkakaroon na himsog pa ko, Papa Cholo. Ug wa na kayo'y daotang epekto human sa operasyon. In fact, almost 4 years na ang nilabay sukad na hitabo ang story nga akong gi-share ninyo. Nag-celebrate me ni Jared sa among 4th anniversary as lovers og going strong gihapon ang among relationship. Papa Cholo, dinhi na lang kukutob og salamat kayo sa pagpaminaw sa akong story. Daghang salamat and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso og kabarangay, Alona. Salamat ka barangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay, ug salamat.